chart. He's missed out on a few, and that came off the toe end of the... It's gone up in the air. This is when things happen, when Anderson gets the best out of him. Oh, sweet and long as well. Oh, bomb! 6. 4. Oh, that's gone. Up and... To the chance to run out wrong end altogether. This is just poor bowling. पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त T20 कप पे लगी हुई हैं और पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच 24 तारीख को खेला जाएगा और इसमें देखना ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो मैच है वो कितना बेहतर होता है और क्या रिज़ल्ट मिलता है। इस हवाले से अवाम की क्या तवक्कुआत हैं, आइए अवाम से बात करते हैं इस पर। ये बताइएगा कि जो मौजूदा टीम गई है वर्ल्ड T20 खेलने के लिए, आप उसको पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं और कैसे देखते हैं, इस पर रोशनी डालें। जी बिल्कुल कयूम जाहिद साहब, जो पाकिस्तान T20 में पहला टाकरा ही उसके साथ रवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ है और इस पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं। ये असाब शिकन मैच होता है जहाँ भी हो। तो मेरा ख़्याल है कि थोड़ी सी टीम इन बैलेंस थी, लेकिन उसके बाद जो 2 तब्दीलियाँ 3 तब्दीलियाँ हुई हैं, उसके बाद इस टीम में काफ़ी तवाज़न आ गया। सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन है। T20 के बारे में आप कोई ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि कौन सी टीम फेवरेट होगी। मेरा ख़्याल है दोनों टीमें हम पल्ला हैं। जो टीम भी असाब पर काबू रखेगी, क्योंकि नफ्स पर कंट्रोल रखने वाली टीम जो है ना वो सुरखरू होकर निकलेगी। मेरी ज़ाती राय है कि पाकिस्तान को फेयरलेस क्रिकेट खेलनी चाहिए, उन्हें बिल्कुल बेखौफ ख़तर जाना चाहिए और कोई दबाव नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल उन पर शाहीन जो है उन्हें टूट पड़ना चाहिए। और ये T20 है, इसमें एक बैट्समैन और एक बॉलर जो है ना वो मैच का पांसा पलट देता है। मुझे कौम से भी यही मैं तवक्को करता हूँ कि वो दुआ करें और पाकिस्तानी टीम जो है वो मैदान से सुरखरू होकर निकले और भारत को, जो काफ़ी अरसे से T20 हो या 50-50 ओवर्स का मैच हो, उसमें वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीती, इस दफ़ा पाकिस्तान एक तारीख नई रकम कर सकता है। अगर पाकिस्तान टीम बग़ैर खौफ व ख़तर खेलेगी और दबाव के बगैर, तो पाकिस्तान जो है ज़रूर जो है फ़तह याब होगी। जैसा कि मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, बड़ा कांटे का मैच होएगा, हाई वोल्टेज मैच होगा। हमेशा की तरह लोगों की नज़रें उस पर जमी हुई हैं। 24 अक्टूबर को मैच है, बेताब हैं लोग। ये कह देना कि भारतीय टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, PSL खेलती है, रोहित शर्मा उधर है, उनकी तरफ विराट कोहली है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान टीम भी किसी से कम नहीं है। बाबर आजम है, जिस तरह मोहम्मद हफीज़ है, शोएब मलिक है, आसिफ अली है, इस तरह मोहम्मद रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं। इन लोगों से बड़ी तवक्कुआत हमसे वाबस्ता हैं, हमें बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता हैं कि इंशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। पूरी उम्मीद है कि अच्छा खेल के कौमी टीम का जो मुराल है वो भी हाई होगा आइंदा मैचेस के लिए, और सब्ज़ हलाली परचम भी सरबुलंद होगा। ये कहना कि वो PSL खेलते हैं तो पता नहीं वो क्या पहाड़ डाल देंगे, क्या कर देंगे, ये भी नहीं है। ये एक इक्वल मैच है। जिस तरह के अकील अहमद साहब ने फरमाया था कि बैलेंस टीमें हैं, हम पल्ला टीमें हैं, किसी को भी कमतर नहीं समझा जा सकता। किसी को ये नहीं कहा जाता कि एक यकतरफा मैच है कि पाकिस्तान इंडिया के लिए तरन वाला साबित होएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। ये भी नहीं कि पाकिस्तान आराम से फतह याब हो जाएगा, बिल्कुल ये भी नहीं है। ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म करेगा, कैचेस छोड़ना नहीं होंगे, बैटिंग में 100% देना होएगा, इस तरह जो फील्डिंग है वो नहायत अच्छे तरीके से करना होएगी, तो फिर इंशाल्लाह जब खेल के तीनों शोबों में पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो पाकिस्तान टीम जीत के लिए फेवरेट होएगी। T20 क्रिकेट को देखें तो दोनों ही बड़ी अच्छी टीमें हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान का अगर T20 रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ओवरऑल भारत से बेहतर है। गो कि हम इंडिया से ICC इवेंट्स में नहीं जीते, लेकिन अगर
دونوں ٹیموں کا دنیا کی باقی ٹیموں کے خلاف ریکارڈ دیکھیں تو پاکستان کا ریکارڈ ان سے بہتر ہے. جہاں تک اس میچ کے حوالے سے بات ہے تو میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم سے زیادہ پریشر انڈیا پہ ہوگا, کیونکہ انڈیا اس وقت ٹاپ کی ٹیم ہے, اس کی جو ٹاپ رینکنگ بھی اس کی ہے, تو ان کے اوپر زیادہ پریشر ہوگا. ہمارے پلیئرز کیونکہ ہم پیچھے بھی لاسٹ ٹائم ورلڈ کپ بھی ہوا تھا, وہاں بھی ہم ہارے تھے, تو ہم تھوڑا سا جسے کہہ سکیں بے خوف ہو گئے, جس طرح بھی عقیل صاحب بات کر رہے تھے کہ بے خوف ہو کر اترے, کیونکہ جیتے ہم پہلے ہیں کبھی نہیں, تو ہمارے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے. اگر کیا ہوگا زیادہ زیادہ برا رزلٹ یہ ہوگا, ہم نہیں جیتیں گے, دوبارہ بھی نہیں جیتیں گے, لیکن بے خوف ہو کر اتریں. جہاں تک پاکستان کی اگر بیٹنگ کو دیکھیں, ٹاپ آرڈر میں محمد رضوان اور جس طرح بابر اعظم پرفارم کر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ فخر زمان ہیں, پھر اس کے بعد حفیظ ہیں, شعیب ملک ہیں, آصف ہیں, تو بڑا اسٹرانگ بیٹنگ لائن اپ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا ٹاپ آرڈر حفیظ اور بابر اور رضوان اگر پہلے 6 سے 8 اوور کھیلتے ہیں, تو اس کے بعد فخر زمان اور آصف بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہو سکتے ہیں. کہ ان کو جتنا کم وقت ملے گا آصف کو اور فخر زمان کو وکٹ پہ گزارنے کے لیے, وہ اتنے زیادہ رنز کریں گے. تو اگر ہمارا ٹاپ آرڈر اچھا پرفارم کر جاتا ہے تو پھر آئی تھنک کہ پاکستان 180-190 تک چلا جائے گا. جہاں تک بالنگ کی بات ہے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہماری بالنگ انڈیا سے خاصی بہتر ہے, اسپیشلی شاہین شاہ افریدی اور حسن علی جو ہیں وہ ہر قسم کی کنڈیشن میں بڑے ڈینجرس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر شاداب ہیں, عماد وسیم ہیں. عماد وسیم اس وقت دی بیسٹ ان کا جو اسٹرائک ریٹ ہے یو اے ای کی کنڈیشنز میں ہے, تو اتنا آسان نہیں ہوگا انڈیا کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ وہی بات جو پہلے میں نے کی, اگر ہمارے ٹاپ آرڈر دونوں رضوان اور بابر اگر پہلے 6 سے 8 اوور کھیل جاتے ہیں تو پھر یہ میچ میرا خیال ہے کہ بالکل ٹرن اراؤنڈ ہوگا اور پاکستان انشاءاللہ جیتے گا. جی مجھے بہت خوشی ہے کہ پاکستان سے یہ T20 میچ کھیلنے جا رہے ہیں اور یہ بھارت کو ہار کے آئیں گے اور پاکستان جیت کے آئے گا. مجھے بہت خوشی ہے, اور میں خود سپورٹ مین ہوں اور میں دوسرے سپورٹ مین کی دعا مانگتی ہوں کہ وہ اچھا کھیلے, اپنا پاکستان کا نام روشن کرے اور اپنا نام بلند کرے پاکستان. انشاءاللہ پاکستان ٹیم اچھا کھیلے گی, کیونکہ پیچھے نیوزی لینڈ کا دورہ بھی کینسل ہوا, جس وجہ سے پاکستانی بہت زیادہ جوش میں ہے. انڈیا اور پاکستان ایک ویسے بھی پاکستان اور انڈیا کا میچ ہے تو لوگ بہت جوش خروش ہے, لیکن اب پاکستان بہت جوش و جذبے سے کھیلے گا اور ایک اچھا میچ دیکھنے کو ملے گا, جو پاکستان انشاءاللہ کہ جیتے گا. ہماری تو دعا بھی ہے, اور لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ساتھ ہے. بہت امید ہے کہ پاکستان ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرائے گا اور جیت کر آئے گا, اور اس سے عوام کا بھی مرال ہائی ہوگا اور ٹیم کا بھی مرال ہائی ہوگا. جس طرح عوام پر امید ہے کہ پاکستان T20 ورلڈ کپ میں جیت کر آئے گا اور اپنے روایتی حریف انڈیا کو ہرائے گا,